Yo baɗolu mba faraye ko alnintuma moɓe dawoɗa alnal baɗin malam Ibrahima Fati anin Dr Sidi Ali Diane men no kana programme o feali lokun signa kili bar programme o ñing ka fintali jumalumo nin tala woro tambita minute tan saba nin jumalumo nin tala woro tambita minute tan saba aka fintali min dole wala mu Gunjur radio di Jane Koto FM 101.1 programme ñing ka fintol yo bi fana murtani nan la kilometer ñimmu kono to dial mi ya lonko a kono to diam nga soto na WhatsApp groupe le ka me ko ntolu men ko nga faale dron men ka kacantul wala mu na dino anin na ado na dino men marata la je wala mu Dr Sidi Ali Janati way mol kono fa nya la me alon ko dol na da soto ko ne ngani soto ko munan na nyanta dal na mol da mal men be groupe woto abe futala mo tol ma nyaadile wala mo nyinde ko men na baade men be Gambia so do na rafo ko bawo radio ngalon ka tabuka tamani jiyo ala tamani femol la ko do la woto nil lafta kan ne yal fanan to do baade mu fonga wakille ngan soto femol ke je mo me ye soto fon ke ila ibade mu kundo wala ila mol kundo wala ya kundo wallahi wo mare mo alabatularte so mona rasolo ni ko le ka me ko Dr Yaya Drame afanan ko nyim kumol ka betanya men Dr Sidi Ali la jabiro ka betanya men wota nyanda fata Gambia ko man woto wala na ta bulo dum nyim programme ko don kanyim men dialla ten lokun sinya killing andum wo fana akatama nin na ya bawo Dr Sidi Ali na la kilo bala ngaka dati men ko no wala mo nyindi ko mole mati ni yala baluo misalam fe iya ke sibla tamati yo sibla tama ya tala sinya sabati wo sabo fen blaman bladam bakembe tembo men ay menka Afrique ay menka ese arabul kono anay menka tubabul kono woto ateni ndulal berona dum bimbe yalo na dinol be mbulu nyame na yalo to ni na ratu aw karola sanji tan nanni lulu bawo biri ngam fansoto to akaran ka loa kan kelle ko wandi sa banya maki intensively wobe sanji tan nanni lulu wobe mbulu nyame bi na mobe ke da tubabo yo ni na da arabu karola dino be beteyar nu Africa barka biri dino na da mon problem tra Africa dum kuta je bawa ni men na da ya tra Africa no bulle na man din kono foka ba bar budum men na da ke dro wala mu nyin sanji tan sabala mon fanan kono kuol nada siya bake nada lonnalu soto men yalon ko kadi saba lonnalu sanjikili lonnalu anin mol me yalon ngi kibar nimbe kila ni ajibe fam wol fam dam mala foldin do bawa nimbe kila mbike nin dalil kinke kila dron songe ki daminu do men diata wole wol ke karandoro wona da kole ya ku jama sammana yo menu wole kam fonna da fodanna programme laban don ni Dr Sidi Ali ay nyim foko ako lonnalu te banna na bankolu kam comme famma jilalem ama fam bawate bu ko men safen do nyaala jam ko nga fa nyame nga programme do so men mamme ay do kol men ka fasar lol nim bu kolu atara fo tannan nim feng wokedam bele nyaala yo bari akawle fo ko ka nyol lonnal wusundi ko lonnal be mbulu na West Africa kono le bring Gambia Senegal Mali Guinea Conakry Burkina Côte d'Ivoire Sierra Leone Liberia munanete saferol kala nga saferol kenu ngamurum fawol gangan diwlu karandi ningan diwlu karandi wo nyama ibaje la koy se dino long e se ala long andila yalte kanalema tempo sodo bangol kam yo badul bi muruntal yenam wo ku kilimo le kam bidum nanyinin karo bitaatu ka Sidi Ali nyame damendo khali be yaron diamul be siaring ñing haram dale ñing keta tenne an moliye fawol tola to jamalla me yaro ngol mu wandi kan letin to lu melo e ka fo wandi kan lela yo bin na ñinin karobe tala damen bi Dr Sidi Ali be bismillah programme to na ñinin karobe te damen do bi wala mu ko ka kumala moy ka foko kitabo anin sunno ndol dunga kitabo lo menti wala mu ni ko ndole kitabo ndol ka kafalu beje ko kitabo yo ni ko ndole sunno famo jama ben ko non kamel don sunno ndol ka mem do wala mu nyinda wo mo hilal hadiso de ngodam ndol ko wala moy yo binna nyinen karo bite dam mo jamala be fama yalo nyame mo jamala be dam kan nyin nandu nyinkata youtube ol tole abe hadamadin jamala munafanda Dr Sidi Ali munemu
kitabo anin sunno la faram fanso de pour yam ko do diawto abaraka ba atol di mbe hanbi radi mol kontonna ni la mo la be dunia dawda mbe Dr. Yaya fanan mba kontonna mba jayla bake abete sito min ke kan katunin kumo atere famo be yin ko ka woto ñinin karo bawo wato kana fenke bake a fahamta bake le kitabo anin sunno andi la diamu ko ne yitandi ko dino natan tolka ila kuma koto mo dino natan tolka ni wandi kamolla wo wandi kamo ngatani walla kana murun kana walla wal kuma kam landi dino sambanyato kitabo anin sunno andu wokata ku kolem babati sako bi dunia kono nama fawla kolema babe wala to banina ta han bi hanina ta han arabul fanaya ninka bo hani arabul wal bikatu alquran jita arab kan wonna ka bo hani arabul banni wolante arabul de haneti tolinyal ni be mu adama din kilin walati yaje o woto be min na jangolo mu hani tol fanaya nin ko commence jere ka ko kitabo anen sunno nin din krado bi yembe katala bakere nga sa afenke no ngame mo sa fahamno Ibrahim ni ko kufula min ni alon ko be mu kilinti faram fanso buka tarawol tema baki bari ni aji wati ye kufulo yitandi wote be man kilen ni ko ni komisarim fe ko ni musiramo lati ni dum tabilo lati siramo anin tabilo woto siramo afansu fenne di tabilo fana ma afansu wala inata anin dundi arab ko de ka ko wa ni ko kitabo wala ko ka fanya min kafa was sunna anin sunno ntolla kamoto ninko kitabo nka arabu kama lefo alkitab ninko sunna nka arabu kama lefo as-sunna ntolla kama manke arabu kama ti arabu la kama lo woto nin lafta kitabo londi la kaitandi ka define ka tarifo kala tarifi nya sahayari ma londi lan sahayari wolum arabu le millandi ila kama kitabo andu mimmu londi lan sahayari mo fananti kuma kama mimmu arabu kama ko sunna wala mimma sahayar mati arabu li millan di sunna wala ma sahayar mati aman ka ko man ko le min mira wala angalele min mira wala franso le min mira wala franso ka mutanya min hani bar nin kuma kan min ta wala ndi tabilo kan woto min nu tam kuma kan wati wala ta ma sahayar abu ko misalin fe nin na kuma kan shi kan ko ba anin ba ite min man ke man din koti e ko nyunu be mu kilin ba anin ba ite min manke manin go ite ka wala fode ite ha mutanya me manin kol ma mutawanya manin kol ya ba wala min mu be ya wadi simo katara ka kuma me ya kata ba wala mu aike nye mutadulati wala wululati ya no sifa ka fole ko ba ya dun ni kuma kan ko nga mi ka faram panso ye fulo te wala wallahi yo ni na da sile ko sila ko minum kitaboti arabo la kamala ninna ta din wala sansan kono ni ame kitabu famu jato hani medina kuma faranga fo arabo famu la wolum famu mi alam ka kasafe aboda kuma wolum ka ta ba e famu min safe aboda wolum safe de fem ni na te tolla kamu hani bi ko sunna wolum siloti moy ke la ko kenyame ikata taran min ne ka fole ko sunna yo nin na tan tolmi yaron ko manke arabo tin ko sa nyim misilme ya belorin kitabo ka anin sunna na fahamro nyin din kirato anin min belarin kitabo nin sunna do bi wale be tarala je kitabo din wala karole ni ko al kitab ibe min wala al qur'an ni ko as-sunna wala mukila nyimat ni be tarif la al-kitab wala kitabu mi yalon ko ala talale ya jindi kana kila kan wo kitabu min ala ya jindi kila kan to bale ka fay ko al-qur'anu e ka fay ko mushaf wo kitabu le to mod wo kitabu min mo ala ko betemati wala min mo ala ko famo kenya bawo betemani jawmati ya tebe mo betemati yaro betemati da be ka ko betemati ya betemati waya tinna wo kitabu
ala le ya fo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a kitabo kuwo ku bije ala silo abota ala le ya abota ala le ya ayadi kila la pura fa mala kama ba wala pura ni molbe wala na tafan ka fo adin way ko min diyate na fulo to atade bar ni na ta dino la karola man ku noye bar mo wala balo to na fulo fe mata bar dino la karo hani ala e min folo ako la mole ko inata kanne lundo ka fay ko mole sunyaro bar mi sunyaro ko wo mu kabila abata kabila guri kinte yar mbal inata kan ikay ko du kare pour yem ma koy nyinto kana fo yin sunyaro ko rabe na kabilo to le tinyar yaje kila nyima ko nyinne be keri nom nin mo jaw mo wirkinte yar mbal ye ku jawba mo le fanyina ndi wala bar ni mo lam furna ka bo be so wole sey salu ako wallahi ngan kaliman so la mi yenki nki nin di muso Fatima sunyaro ko mbablo kuntula Allah nin di Fatima sunyaro ko woto niya mai ko kitabo wolo min bota ala ya aya di Muhammad la sallallahu alaihi wasallam pour aye anin amantoli wo kitabo kono min wo min bige ni ya marolo min be kere nyim mantoye ya marolo ni ngono abukay nim fatandiro min be kere nyim mantoye fatandiro mi yalan ko abukay naam wala mu kusa hayar mata min be bota ala do bige alquran nyim fa ni atara diamo sita wati minna alquran ka kumo fo bara man tara ko kumo min fa majato ba fo kan abota ala leya bari ala kan kibari kula mi alo mole yaf yaje abako misalin fe ko ni ko ha inna kaydahunna azim inna kaydakunna azim isa modo ngana mi jama hay muso alfa woni fa ko muso la firo warata bak inna kaydahunna kaydaku ala man wofu ko abota famal bol ako misra man sakele ka fa ala muso e ko inna kaydakunna azim amunta ala kan kibar kullu mi anon ka wodin krata man ko alquran o ka fonye la ko tonya musolu la firo warata bak alquran na amunta kitabo kami tandina yolo min akadiamu mole nemala misalim fe man sa musukilim bije fana mi ka fa ko balqis queen of shayba tumo minna anin Suleiman bin Abi wala ko janni anin Suleiman bin benna mbatu wana fenki Suleiman ninga ya muta butun sa fe kat ni wolen de man sakel ni dun da sate kono e katinya ja'alu a'izzata ahliha adilla e ka sate sandu go ke do man ko isa do me ha alquran fa ma na'am alquran baraya fo molen nemala amanga ka fo ka bota ala fongal ya da ko nyinna ko te hani ala be kila kibaru la kula min keta min fota nin alquran nin ala de man ala ka kashi dan se ka no gela ka fan ba ka no da se bodin na ko alquran wala muwati nin alquran ko alwul alsali wata alin da sala alsum alin da sunna alhiji alin da hijira aljakobo alin da jakobo la kilo kilin ay min fo ko ala ke alin da kawoke ni yake barajo be ni ma ke junubo be nin kuwo ku ala ya lekan ay fellan alqur'ano ya lekan ala ya lekan alqur'ano kon ay fellan diye jene memu lanjuro kuwo ku nin alqur'ano la ay fellan diye jene memu lanjuro wayatin na birin alqur'ano be diyamala kila be diyamala mantoli ko sembo warata andu mol biye min munya finkin tellati min biye wol mu kuran tollati min biye wol mu lanjur tollati woto ni nate ko jarak jadi sahari wol be min kele ko be woke wote be taklifa kele be kula la le kamin ko yata akoy ko la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha muhammad arun dimbika kula ni kam fo asaminno anata fo laysa ala al-a'ma haraj finkin te tanata wala ala al-a'raj haraj lanjur to tanata wala ala al-marid haraj kuran to fanan tanata woto nin ko mi alon kay man finki iman lanjuru iman kura inyan tawakkal ko ya fo nyami ban nin don na to lanjuru bi ka fo ne ko al-qur'an e ka fo ko al-kitab ni na sunna lonna li min landije haniya tara mose nyinin ka reflection do landino dal do mandi bari yemin landi yolo minti ko kila yemin fo kila yemin ke yemin fo kila nyala yemin ke kila nyala aman kuma foni
ikafole ko sunno kila ye min fo anin ay minke ani ye min fo ye minke anyala ikafole ko sunno nyinno mu tarifo di londiro mi yalon ko abelalin kitabo anin sunno te bari nyin pour que faram fanso ke te men ngende kala molti mi yalon ko min ka fo ka moyle akana to kana mai fo ma kamala amoyni wo do la kam mi fo ta sila nin nata ibrahim nata ni ikonye ko salo al kitabu was sunna salwa gele be salwati lul e toro be mbulnya min suba salfana anan salo fitiro safu lo fula lo nani lo saba lo na nyin kitabo min be mbul ko alquran ama fonnya wonya suba lo fula salfana lo nani anan salo lo nani fitiro lo saba safu lo nani hani ama fonnya wonya bar alquran fa mo bukasai aya fo mole wala muhammad sallallahu alaihi wa alihi alay jibril kina nga fa ya nyanda sallanya ma itan dia jibril fa mo kira karan dia nyanda sallanya mi yo birin akaye sali ay wala ta suba salwa itan dia ko so lo fu sali wo lo fu lo ka sallanya mi ay itan dia alan saro nyama fitro wo nyama safo wo nyama ni salfara wo nyama aya ka tan dia nyami aya ka wala nyama wala be mbuluta sai so woto ni na ta sile haji be yin din karato sunno min be yin din karato wala min te yekila je akakuo kenyame salo la karola yekila je akakuo kenyame wo kata mulu kanne imma yake amoylati tulola wala yake ni misali fe ko moy ni karola ndinyal iltaf ibrahim fa la salifolo lumni ko allahu akbar ya karan alquran ko ya karan sunno ko ya pala ja ni jama ban na filo na dewobe dinkramin to yindi na molla dewobe dame isa fe ko ha yindi no ta famna no fani sunno e wallo ka to sunno ay kole tan min man tara alquran ko wala misalim fe kila ka ko to nyami ikka ibta dino lona no niya kale man ta wala do niya kale yo mo ni ka bir lumo min na tebe allahu akbar folo fola aya karam sunno la to ba ama karam sunno amma karambal hatta kitabo to bari aya wulula lu tare kasalle a wuluta kono wala nyam ayeje kasalle hani di amo fa ti yer dindi mo mi ko bi ka dindi wa baka alfatiha baraka da tambe ni fa alfe ko ka nyami wala mo wo karan alquran de ma karan sunna bari moli do ko ke nyami moli nyoke kero la nyami ya me ko sunna al mawruza sunna mi ko ka kele o baka ko moy yani kira sallam moli nya sallu kama raaitu man sal kon kasal nyam ay wofo moli nya bala kasal ama jariya ni kasilam ko ni gele kasal yo birin ate ko ye moli salata kabirun walun kanafum be bimin ko salo ka ke wala nya dino ka ke wala nya woto niya gibe woto kita atondi kitabo nin sunna nyende krato wonum kila e kulu kenyadi ni atare nata ibadatul sha'air ikamatu sha'air dino la kul londo kila e kenyami ka fo ikisafo ko wonum kila ni mala sunnat wala mala siloti silay tandinya ni ajibe ni hakilo korsi kende fo faram fanso be nyim fulol te mala ba faram fansa tije ala miye ya marodi ko sale atefama buka sale atente moti andun salo mu ala dano lati ateta jamala dano da te buka sale ay tolmi ya man salo la ay ya man nim muhammad la karola e muhammad karande anyanda kala nyam woto muhammad ye mingi tandin salo to ale wala fo ay woto sila nenyin din kraje fo faram fanso be nyim fulol tema ba faram fansa te tema yo bar sila mimbe keri molu bolu e kitabo ka fansun koti e sunno ka fansun koti mol bi dol bi sam tolum sunna molleti ni nata dino la do kunyato lonnal be min sabati lonnal be sonda min wala mu salo mun kunna farlo ti nyanda salla ni nata wo saloto kitabo nin sunna la ni salo dalaba salo anin sal yimuto sal temamu anin janaba ko ani wasifa ni kitabo nin sunna lando din krado selebe faram fanso gela no nyin ko to be nyin don na tal ka ke kibari inyanta kala nya e ka fole ko al ibadat iqamatu sha'air wo ibadatul min nibo sha'airul min londila ibiki tara al qur'ano kono
ibiketa alquran min yolum alisal bira ko alisali kila bulta basal kila be wasalo min ke ka kamin nu fo wasalo kono min sakaru ko nin sujudol te anin wasifa ite wolu do tala safirin alquran kono ko nyimbe la ngene pour kasal misal be bin soro gida kan sabbi isma rabbikal a'la akum wala la kala rukomto nga kenno rukomto wala ni ko de ga ko sujudo ni ko subhana rabbiyal a'la ni be sujudo fasabbi bismi rabbikal azim akaw ka fen ko to rukoto yo to alawo kenya min ayakete ti e ka fole ko fiqh londo min si dino tamandinya sabatine ka fa wo fiqhu kamim fo islam wala fardo min sunna fiqhu bi ka fa kitabu sunna ka ba ko fard anin sunna fard sal yimo to misalim fe ala min fonyi ako idha qumtum ila as-salah ako muhammad ako jibril taya fo kila na da kasal idha qumtum ila as-salah nin alwulta pour ka ta salola faghsilu ni kon faghsilu wujuhakum ala ni nyako وأيديكم إلى المرافق أنا لبلو الفارق تلكلو أن ألي ننكم وامسحوا برؤوسكم ألي دو مساي ألكم ونأكو برؤوسكم ألي دو مساي ألكم ما فعل ألكم وأرجلكم أنين ألسينولو إلى الكعبين كان فارق تلكلو فلو أنين نمنيا جيبي نين لتو فوتا كو أكونوميا نكو على يامرو بيرين كلا نيما بينين كلا أفلوتا على تو فولا على ما فوق إذا قمتم إلى الصلاة للوضوء فابدأوا بسم الله على بسم الله فلوهاني على ما فوق نعم بركلا نيما بيرا ولتا بافلو من أكو بسم الله ما فلوني على طول وتكا فلوني على طول ومفرلا لورين ولتي ميا لونغو كلا نيما يا يتنديل دول سافي كو هانيك على فم توفو كابو بسم الله إلى سالجيو فلوتو ومن واجبيا dole ka wala fay fam anina yimma ka ko mine madhabo ala kulli kila nyima yini itandiko ala kero to bismillah foloni ala tol fiqulu na ta min gibe yin din karate ko madama nyimmo farlo le tin kan woto dia ko ya fo kerkero itara mo kono koy ba kala wo kerkero min be ko ne ka fo ko nganiyo o yo nganiyo ke farlo oy sila nganiyo mo farlo le tide ما في بمنا جانكو جانين بفنكو كلا كتاب والسنة حنسان بمنا فقه فما جاتو كل منهم السنة نمفردو يعني نيو كفارلوت وكولا نياكو ناتا كفارلوت وكولا بلوكو ناتا كفارلوت وكولا كمسايو ناتا وكولا سينكو ناتا بل نمين كابلو نين أنياكو ولم جماعة ولم محمد صلى الله عليه وآله بلين على كايكو إنياكو أو نياكو تمولا أيا نوشرو aya da ko shukuki numo ninda wal mu bebe be nyaada tole ay kuma masai tulo dum wo fana be kuma tole ay wo fana masai woto silan kila nyima e wo min keke fiku tiol ka fo woli e ko sunnolo wal bi sunnolo ni na kam moli aminu ka fo kitabo sunna wal ba fole ko haniko kitabo e min fonye ma atakumur rasul fakhudhuhu kila nimin nata kalamata woto sila woto kila nimin be nata ka be mo kitabu lati woto yep jeje madama ne ko kitabu sunna kitab tiyon min ka yin ko mata wata ba ala kil ala ko ma atakum ar-rasul fakhudhu kila nimin nata kalabe ni atara wala mu koti mo nyanta ka wala mata woto kila isariyo mata nyami sunna nim farlati yeda belum tu nyanta belum ay ni daga fiko la do dino la do ko kota man to muamalat min sake to asoni sha'ir to min sake janaba ko to min sake salji mutol to min sake salo famo jato ti be fure ko anin wolmu me betu kila ni ma en karandi nyamin mimo farloti anin musunoti ke to bonjel yo barnina ta muslimo le famo to la bi kitab wala nin sunna ngenen karo famo be do randamin ka kitab anin sunna walam ala anin kila ninku ala min fo walam alqur'anu kila min fo walam sunnati wolu ya kafunyo ma kitabu to mi ka fo ko kitabu sahaya bingol isiya tare tata fo sey doliya warawla min ne ka fo ko kitabu sahaya doliya sey doliya warawla bar muslimolu wala sa ko duniya lonna fa jato ila waliyo
miro la karola wo be lorin adama din fo bebe wala nya adama din wala miro be wala adi la fo be wala wala na arabo la mansani kile biye ka bako annasu fi ma yashtahuna ahwa molu min kadie ni ajibe kamera ni dia ko la tido nyin don ko min bete bara wala dia tete nyin min bente bara wala dia tante ntoni nyin mo fulo min dia tanye don ko la karola fata taje bara fo moya to mpata ta wotol hani yo silan tumo minna ni ko silan yinnam kitabo ti yinnam sunno yinnam kitabo silan yim fulolo jamalum jamaati wolum ala anin kila ala dum ko la tufarriqu bayna Allah wa rasulihi alika faram fanso dum ala nin ala kila te wa rasulihi alika faram fanso dum ala nin ala kila ke ni atara ala le kila ki woto kila e fewo fem fonya bonni jamala bulu bonni ala le wala na alquran yi bambandi bak wa ma yantiqu anil hawa muhammad bukan ni dia fonin tumo min nabidino dilalla in huwa illa wahyu yuha abe mum fala be kala wahyu lati min dita wahyu min dita wala min alquran ni sila nin nata bi mol min ni mol ngam min la min be mbulu bi amaka ka fo hani ya fa damat hani qahira ko bi ni bi sunniyol bi jele fen ko bi min man ka sunniyol ti bi bar ni na da fa sa fa ko shial fa bi shial wolta mi fa wol go to la si fa wona bi go so mo fira ko let do bi ni ngane de ma nyaata mo sna ka janol farana a fira ko nata nyaade le ni no ko yo ni na da sila nyimi ka kitabo ni sunan to mo sunniyol let wala madam ko do mo alanti do mo kila silan ikoy ala nin ala kila fe ita ga won tem sunni wala wala tem kila da malam wala ni atare ye fam mo taw malam ikoy go al kitab was sunnah kitabu anin sunno ita kon tem sunni wala sunnan tem sunna dun gel silan kitabu dun gel wala jamaati wala yatin nabi modul surate ka fa ko qur'aniyun dol so na sai wol faram biyele wol natale kana aksi yim modol men ga bon tolmo sunni ollati ni non ay ga bon tolmo qur'aniyin ollati Allahu akbar nan do ma do kayata jamen kono qur'aniyin be sirin kurim be kajala ala kajala nyam gutunga wulita mul kawandi ko adiya ta batuna si gatondi imam talla jamen kono ala yam fala imam talla fama ala la jam so na amin amin kenyin diamuta ko itol qur'aniyin ollati na be kacala kay ko bari te ya du malika mena ba ka fa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan ba wa ya ko ngi ko ko ka to be alquran ko duwara be dino ba kala alquran da malo wala jero to nimbe diamo nga amta nimmi o men de qur'an ko no dati ja ko hani akon nyi hadisul ni nyim fen ko no ban kay ko bari fen dole bi yemi an ko bunya ta ba adum ma mira be alko fa be alko na ko no wala mundi nga mino kuma kan bunyari mbati misilime yako ako shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ka be sura jamal to alquran ako ha bi yel alka shahida allah ka shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah abi sura jamal ko ka to ila foko shahida allah annahu la ilaha illa hu ala dan keniyata ko ate alawde alawala takirim fadoro wal malaika ni malaika wa ulul ilmi ni lonna qa'iman bil qist nkai man tarawala hum alquran ayalo bara fanya ba shahadatu an la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ab alquran muntor surat alquran ko mi waytandi bar alquran yemi tandina wala yintiko allah la ilaha illa hu وتعناتا فنيكو لقد جاءكم رسول من انفسكم انا محمد وانك لمن المرسلين وتسلا جنن تلبين القران متروت ينت سنه لا اله الا هو وان محمد رسول الله بركا فوكا كل ما فهمت يا مي هو يتندنا ولا منتي فدي كلا ما فيكو اركان الاسلام خمسه اسلام تنكلهم وتنكلون بسبب من اكو شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله اكو هاني تلبغا مدون ينكا اوكي من ترشون قال نقول بلاو so ni ko bi woto min nu fanan ka fa tol sunni yollati afo e bante fanan mu qur'aniyin wal ko qur'aniyin wal be kedi nyamen bi
qur'an yino le fanan ko ko be fen kala qur'an da malo woto sila ngana murun to nya kamba ala yimine fonye alquran to misili mo da mal nyanta kala nyaadi mine nyanta mutala ayala bangol min jita kila kan ala ka fay ko al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum bi molu min kafiriyati be jikilate ta alladina wala fala takhshawhum an kana silal alnina kana silal few wa khshawni alsilante alal al yawma bide akmaltu lakum dinakum ngalla dino kamalindi aliya ma damu walun dino kamalta wa atmamtu alaykum ni'mati nanimo ngati mandi ali wa raditu lakum dunyata ali min kala dino al islam illa fitan dunyata ali ka wala ni wo muslimu du sanji wuli kin sanji kemenan ko me kana faytul mu indom sunni lati indom shi'i lati indom fenko lati indom yinnati fo wolu imam faram fanso ke da malu tema ba ala ko kila ko mulu minni alon ko faram fanso ke da malu tema alladhina farraqu dina minni la dinu janjandi wa kanu shi'an ikada kuntum wati ita muhammad man taraku kile nin mbe bawo iko wato sudiyata sila mbe min kala dobi nin alende man nin program ko ten wato bi se continue no nyinare para se même fo jabiru to jambi wala min tiko alqur'ano anin kila nyima la hadithu min sahayata hadithu bi yemin ya ci ade man sahaya wal mu mebe mo kilinati ya inshallah dobi nin alende man program ko ten nin wato sila ka ja wala inshallah baraka bake badi ina mo Dr. Sidi Ali Janeti baraka ila nyin kono dia betola nindu hanibi kuma be wuli lafta mol tendula so fanan kero la nga hanibi second dan di la dron ba wato sital ya baraka bak fana e pesa su bakal pour kala moy roke andum be lamoy lal fanam be mu me be kontona ba fole ko se tesi ti bake bulo lay gisol kan kende ke ikana lamoy ning mandi kamola mandi tulola mandi nyala ye lamoy ni ifamo tulola ani fonya kadiamu ifamo la kamola so amuta nyinam dorom be mol be jay la baraka ba do mo nyinam mo Dr. Sidi Ali Jande ko ngamo nyamen ko ay ko mol be banke nyamen wala mo ko bimbe de tolu men kono bi akamme ntenga kunde moy mem moya dae wala fota kam man nga kawle fo mbele amoy nyonya la woton te faram fanso keno ala ning ala kila tema yo woto dolle ngo mo nyola bar nyim programme be nyame nga falele ninga liya long ntolube atolle jan Dr. Sidi Ali ba tolle jam na liya long ko programme o lota dawo da nyin ngaro lota dama lafta nga tenteng alisiwo kulu dani no la sa dan no ni jane ko do FM radio tole mol be jele men yaron ko alisa la ko mol fone wol bo safelale ya potente na Dr. Fon ya wara inante ya mbo kulu continue la ni lota dawda ngalon ko hanbi nyum kuma be damen nga kene bale to kan kene bale ka to ko maji bari mbato leja yo bari putum abe wala nyama ali fengo fen dani dro mbe wala kelale do bari mo nyanta hakilo to la baage ko mbe yalo nyamen na bankolu be nyamen mbuka taku wala muto nyati mbuka taku nyanta taku la kadu manfo molla menusin takundi bari wo taku be sotla nyamen wala mu ngalam fawon la kom fananu molle de kom mol mu molti nyamen ngalam fawon la ko kamman fisya kan ko Dr. Sidi Ali fawon sa ko nyamen programme jamato kamman fisya kanti kamo mu jorawon ti ka londo nyinen londo dumbe kamo bele kono to o kamo besi keno la ka londo nyinen kamo bela yo wodo o kana tinne ye londo so nin kamo men ye office famati foyena ye famo do ya ka nira mol do ya ke famo do ya wo kul kono woto nga katanu nga ke kilenti nga bunya tran na kul be kono nga horomo trandinu na kul be kono nga lonnal bunya famol la lonnal fana ye tesiti ikana sila ye finde mol kannu ye kumo itande e kolu itande mol la nim famol la kanol la akoy mal isaja akoy mol la badum bi wato en so jannela sa fale ko alnal badim malamu Ibrahima Fati ale Dr. Sidi Ali Jane mbalo kondo nambe radio mol be kondo nambe gunjuru kol be kondo nambe Dr. Yaya kondo na ala baraka ba kalma mabela e lokunalal